नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज पवित्र बाहुड़ा यात्रा उपलक्षे ओडिशार अगणित कला प्रेमी दर्शक मानू हार्दिक शुभेच्छा जणाई आरंभ करने को जाउछंती दुईटी यात्रा अनुष्ठान शुभमुक्ति। आज जुलाई 24 तारिख शुक्रवार। आज कौ यात्रापाटी कौठी कौ नाटक मंचस्थ करिबो आसंतु जानिबा। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ 2026-27 ବର୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଜୁଏଲ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ 2026-27 ବର୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଡମଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନାଟକ ଅଲାଜୁକି। दर्शक बंधु जदि फेसबुक देखुथांती ताले आम फेसबुक पेज को फॉलो करि नियंतु। आ जदि यूट्यूब रे देखुथांती ताले आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु यात्रा रिलेटेड एमती खबर पाइबा पई। जय जगन्नाथ।